होटेल परी स्वादिष्ट आलू पोटल तरकारी आज आम घरे प्रस्तुत करवा। आपण मैंने देखी जापे तरकारीटा केते स्वादिष्ट बनी पुणी घर बेसिक सामग्री रे आपण मैंने एमती तरीका बनातु देखिए भात रुटी डबल खाइबे। आउ एक्स्ट्रा तरकार आवश्यक पड़ोनी कि डालीर भी आवश्यक पड़ोनी। एत स्वादिष्ट बन तरकारी रेसिपीटी। तो चलतु लेट नक रेसिपी प्रस्तुत करवा। फुल वीडियो को वाच करंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आलू पोटलर तरकारी बनवाई प्रथमे किसी पोटल नवा भलसे क्लीन कर धोईकी निज मन पसंद अनुसार कटिंग करदेवा। तापर गोटे स्पेशल मसला तार बनवा। ये किसी गोटा मसलार जीरा धनिया को मिक्स करके अल्प टिके पानी देकी ग्राइंडिंग कर देछि। गोटे फाइन पेस्ट बन देछि। आलू को भी देखते चोपा थी कटिंग कर चोपा थी जब आलू को कटिंग करेंगे ना अधिक स्वादिष्ट लगे। आ कि पिज भी दुईटी पिज कटिंग कर कौन करना गोटे आम ये करेई नवा से एड करदे सोरिष तेल। तो ये मुझे सोरिष तेल बनाऊँगी, आपण मैंने चाहिए रिफाइन तेल भी बनई पारे। तेलटा टे गरम हो सारा पर आम से एड करदे पोटल को। तो ये मुझे पोटल को दुई थर भाजिकी बाहर कर जेहेतु अधिका पोटल नहीं कम तेल एड कर प्रथम अधा पोटल से एड करदेली। आउ चलते पोटलटा को टी भाजीदे टी पोटलर कलर चेंज है पर्यटन टी भाजवा जमी पोटलटा टी सीझीज। तो देखो ये पोटल आमर सीझीगला। आ पोटल भाजी सारा आपको आम कौन करवा ना टी प्लेट को बाहर करदे। आउ जो बाकी पोटल अच्छी आम से एड करी बाकी पोटल को भी भाजिकी आम बाहर करदे। तो देखो आ गोटे स्टेप भी आमर पोटल भजा हो गला। तो ये आम सबुतक पोटल को आम बाहर करदे। आपण मैंने चाहिए एकाथरक अधिका तेल एड करी आपण पोटल को छाणिक भी बाहर करेंगे। जेहेतु करी पुणी थे बड़का तेल अच्छी से जो आलू कटिंग कर रखी आलूटा को एड करदे। आलूटा को भी भाजिकी आम बाहर करदे। सबुबले देखिए जदि आपण मैंने आलू पोटल तरकारी बनातु कि एमती देखिए माने नॉनभेज रे भी जदि आलू एड करेंगे कि जदि किसी जदि आपण मैंने आउ किसी तरकारी मिक्स करके बनवाक चाहिए फूलकोबी आलू कि एमती किसी पनीपरिया जदि आलूटा टे भाजिकी बनइबे ना ताहले अधिक स्वादिष्ट लगे आ जल्दी कुकिंग भी फास्ट हम। तो आलू भी आमर भाजी सारानी बाहर करदे। आउ करी तेल थिला मु अल्प टिके तेल को एड करदेली। आपण मैंने जेतिकी तेल खाया पसंद करती से अनुसार तेल एड करदे। करी तेलटा पूरा गरम हो सारा पर आम से एड करदे पिज को। ये दुईटी पिज कटिंग कर एड कर पिजटा टे भाजी है पर्यटन आम अपेक्षा करवा। तो देखो जमी पिजर टे कलर चेंज हो हल्का गोल्डन कलर आसीज से पर्यटन पिज को भाजवा। जिते भलसे पिज भाजी हम ना से ग्रेवी भलसे मिक्स हो खाया पूरा स्वादिष्ट लगे। तो से पिजटा को टे अधिक समय आगे कौन कली हाई फ्लेम रे ही भाजी। हाई फ्लेम रे भाजवा द्वारा देखिए पिजटा जल्दी माने तार कलर आसो आ जल्दी भाजी कुकिंग फास्ट हम। आ पोटल आलू आम भाजी सारी आम गोटे प्लेट को बाहर कर साइड रखीदे। आ देखो आपण मैंने देखिए जापे पिजटार बहुत बढ़िया गोटे कलर आसी पूरा कलर आसी सारा पर पिज भजाटा हो सारा पर आम से अधा पिज को ये देखो बाहर करदे। बाहर करके मिक्सर रे ग्राइंडिंग कर गोटे फाइन पेस्ट बनिकी रेडी करदे। ये देखो पिजटा टे भाजिकी जदि ग्राइंडिंग करके तरकारी एड करेंगे ताहले देखिए तार तरकार झोलटा बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। आपण मैंने ट्राए करके देखूँ। तापर कलर भी तार बहुत बढ़िया आसो। आ देखो जेहेतु से करी अधा पिज थिला मुझे कौन कली किसी गोटा मसला केवल मुझे तेजपत्र ही एड करदेली। जेहेतु गोटा मसला मुझे बाटी तो यही समय स्किप कर देछि। आपण मैंने चाहिए ये एड करेंगे। आ अल्प टिके जीरा को भी एड करदेली। तो ये टिके आम जीराटा फुटीज जमी भलसे भाजी हो भलसे मिक्स करदे। तो मिक्स हो सारा पर आम कौन करवा ना ये मु अदा रसुण पेस्ट मुझे एड करी। आपण मैंने चाहिए गोटा मसला भी अदा रसुण को एड कर बाटी पारे किंतु मु अलग अलग बाटी थी। तो मुझे जेहेतु मो पारे अदा रसुण थिला मुझे केवल गोटा मसला जीरा धनिया दे बाटी देती। आ देखो ये अदा रसुण पेस्ट अल्प टिके पानी देकी मिक्स करदेली। टिके देखिए पतला जदि रहा और टिके देखो से गिना भी क्लीन कर पानी एड करदेली। तो करने द्वारा कौन हम ना देखिए भल से अदा रसुणटा आमर कषिब। आम जेहेतु किसी गुंड मसला भी जब एड करवा ना से सुखा सुखा रही आ बहुत बढ़िया देखिए मसलाटा आमर ये बनिकी रेडी हम। तो जिते भलसे मसलाटा कषिबे ना सेते स्वादिष्ट लगे। तो देखो किसी मु गुंड मसला एड कली। गुंड मसला केवल हलदी गुंड और लंका गुंड एड करदेली राग अनुसार। तो एबे आम से गिनाटा भी क्लीन कर पानी देदेवा। जेहेतु से गुंड मसला गुड़ा लगे तो पानी टी एड करदेली। आ जेहेतु ये आम सुखा गुंड मसला एड कर तो देखिए पानी टी रहा माने भलसे कषि हम आ खाया स्वादिया लगे। आ स्वाद अनुसार देदेबा लुण जी आप तरकारी बनवाक चाहिए से अनुसार लुण को एड करदे। आई समय लुण को एड करदे द्वारा कौन हम जेहेतु आगू आम टमाटो एड करवा कुकिंग भी फास्ट हम।
ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମସଲା ଟିକେ କଷି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଯେମିତିକି ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଚାଲିଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ କଷିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପିଆଜଟାକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଜୁକୁ ଏଡ଼୍ କରି ମୁଁ ମିକ୍ସର ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥି ଭିତରେ ମସଲା ବି ଆମର କଷି ହେଇସାରିଲାଣି, ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ତେଲ ଦେଖାଗଲାଣି। ତ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ମସଲାଟା ଏଇଠି ପରଫେକ୍ଟଲି କଷି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ରେ ବି ପୁରା ଘର କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ହିଁ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲାଟାକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ଗୋଟା ମସଲା ଜିରା ଧନିଆ, ସେଇ ମସଲାଟାକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରିକିରି ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ବନେଇଥିବେ। ତ ସେଇଭଳି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ମସଲା କଷି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ ଅଛି ତ ଟମାଟୋ ବି ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋକୁ କଟିଂ କରି ଏଡ଼୍ କଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 2ଟି ଟମାଟୋକୁ କଟିଂ କରି ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଏଇସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋଟା ବି ପୁରା ସିଝି ବି ଗଲାଣି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ତ ଅନେକ ଥର ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବା ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା କଷା ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ହଉ କି ଉଷୁନା ଭାତ ସହିତ ହଉ ଦେଖିବେ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କଷି ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ। ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ପୋଟଳ ଆଳୁ ମସଲା ତେଲ ପୁଣି ଲୁଣକୁ ଏବଜର୍ବ କରିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଭଲସେ ଏଠି କଷି ହେବ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଳୁ ପୋଟଳଟା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆଳୁ ପୋଟଳ ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମର 50% ହିଁ ସିଝିବାକୁ ଅଛି ଆଳୁଟା କେବଳ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକିରି ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ କଷି ହେବାକୁ ଦେବା। ଯେମିତିକି ଦେଖିବେ ଆର ଯେମିତି ଟିକେ ହାଲକା ସିଝିଯିବ, ଆଉ ପାଣିଟା ବି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଯେମିତି ପୁରା ପାଣିଟା ବି ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ମସଲାଟା ଭଲସେ ଆମର ଏଠି ଆଳୁ ପୋଟଳଟା କଷି ହେଇଯିବ। ମସଲାକୁ ବି ସେ ଭଲସେ ଯେମିତି ଏବଜର୍ବ କରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଷିବା। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, କଭରକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ସେଥିରେ ଆମର ତେଲ ବି ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ନହେଲେ କହିବେ ତେଲ ଅଧିକା ଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ତେଲ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି କଷା ବି ବନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆଳୁ ପୋଟଳର, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବେ ସବୁବେଳେ। ତ ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା କୁକିଂ ଫାଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଦେଖିବେ ପାଞ୍ଚିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବନି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପିଆଜ ପୁଣି କାଜୁ, ସେ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରିକିରି ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ଆକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଏଇ ପେଷ୍ଟଟା ନିହାତି ଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି କାଜୁ ବି ନାହିଁ ନା କେବଳ ପିଆଜଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାଟିକିରି ଯଦି ହାଲକା ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ବାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଏଡ଼୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ପିଆଜକୁ ବାଟିକି ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ବନାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ମସଲାଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ କଷିଦେବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଜମାରୁ ଏଡ଼୍ କରିବେନି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ପାଞ୍ଚିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ଆଉ ଦେଖିବେ କୁକିଂ ବି ଫାଷ୍ଟ ହେବନି, ଲେଟ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣିକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ମିକ୍ସ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଉ କିଛି ସମୟ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଗ୍ରେଭିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଯେମିତି ପୁରା ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହିଁ ବନିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଖାଇବା ବନେଇବେ, ତାହେଲେ ବାହାରୁ ଆଣିବା ଆଉ ଦରକାର ବିଲକୁଲ ବି ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଦେଖିବେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇକିରି ଖାଇବେ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଯଦି ରୁଟି ସହିତ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେବେ ନା, ଟିଫିନ୍ ଫିନିସ୍ କରି ଆସିବେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ହଉ କି ଉଷୁନା ଭାତ ସହିତ ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟକୁ ଚାଖିକିରି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ପାଣି ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ଚାଖି ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା।
तापर 5 मिनिट पर लास्ट अल्प टिके से ऐड करदेबा आम चिकेन मसला कि गरम मसला जहाँ भी ऐड करेंगे आउ अल्प टिके लास्ट रे धनिया पत्र को ऐड करदेबा एड करके पुणी थे टे भलसे आपको मिक्स करदे। फ्रेंड्स आपड़ जब ये भिडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानक सेयार करूँ लाइक करूँ चैनल जब नुआ अच्छा ताहले चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन क्लिक कर दिंतु जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपण मानक पहुँचो। मुझे इजी इजी वीडियो नहीं आसबि आपण मैंने देखिए घरे आपको निहाती ट्राए करूँ। आदि फेसबुक पेज देखुं ताहले फेसबुक पेज मोर फॉलो करूँ। इंस्टाग्राम रे देखुले फॉलो करने को जमार भूलतुनि। तो देखो फाइनल रेसिपी बनिकी रेडी हो तो देखा केते सुंदर देखा बास्नार पूरा घर कंपी उठुला पूरा पूरी मांस तरकारी पर ही बास्ना होता आ देखिए आपण मैंने जापे झोड़ा भी केते बढ़िया बनिकी रेडी होती। देखो कैमेरा सामने भी आपण मानक देखा आलू सहित देखते ये बास्ना होता मैंने आपण मैंने भावी मुझे जा थाड़े भात खाई एत बढ़िया लगुला आ टेस्ट भी पूरा जबरदस्त था। आ देखो आपण मैंने गोटे मुझे प्लेट को बाहर कर देखी दूसरी केमती कौन बनी देखो पाखर भी देखुची कैमेरा सामने तो केते बढ़िया पूरा देखा भी जाऊँगी। तो आपण मैंने यही तरीका जब बनइबे देखिए पोटल जो पर्यटन मैंने घर पोटल आसुव ना यही तरकाटा ही बनवाई पसंद करेंगे। तो देखिए भात रुटी नान परोटा सबुथ देखिए जबरदस्त स्वाद आसो। तो पूरा पूरी होटेल स्टाइल ही बनिकी रेडी होती आ ग्रेवीटा भी बहुत बढ़िया बनिकी रेडी होता। तो जेहेतु ये आम पियाजर पेस्ट एड करते सब देखिए पियाजर पेस्ट एड करने द्वारा से ग्रेवीटा टी बहलिया भी बन आ खाइबा भी बहुत बढ़िया लगे तार फ्लेवर गोटे बाहर बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। तो फाइनाली देखो केते सुंदर भी देखा जाउची। आ देखिए माने यही तरकारीटा जदि बनाउछथि ताहले अधिका रुटी कि भात बनवा पड़ो माने एते स्वादिष्ट लगे केतेबेले दुईटी बदल 4टी रुटी खाइजिबे। तो आपण मैंने घरे ट्राए करूँ आपण मान अनुभूति मो सहित सेयार करूँ। फ्रेंड्स आपने तो वीडियो देखुं किंतु वीडियो क्यों जिलू देखुं मत कमेंट मध्यम जनातु मत भी खुशी लगे वीडियो केदूर पर्यंत पहुँचुची। तो रेसिपीटी आपण मैंने ट्राए करेंगे तो कमेंट करूँ से पर्यंत रोचे पुणी एक नया रेसिपी नहीं आसबि।